Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Ayo bisimila studio Tamani lamɛbagaw an ka bi baro thème bɛ tali kɛ min kan o ye sunkalo ale ni feerefɛnw olu sɔngɔ yɛlɛli yala silamɛw olu bɛ ka sunkalo kɛ cogo di a bɛ kalo damadɔ bɔ fo ka taa se dɔgɔkun caman ma jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a lase k'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ feerefɛnw sɔngɔ la sunkalo kɔnɔna na yala o jateminɛw kɛra sugu kɔnɔna na wa silamɛw olu bɛ ka sunkalo kɛ cogo di gɛlɛya in kɔnɔna na walasa ka baro in sigi an ye wele bila Abdulayi Balo ma ni ale bɛ tɔn na min ka baara ɲɛsinen don sigidala mɔgɔw ka hakɛw lafasali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ sannifɛnw san ni o ye Association Libre des Consommateurs Maliens Alcom ka fara ale kan Modibo Mawo Makalu ni ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla musaka ko ta nasiraw la ale fana bɛ an ka kɛnɛ kan wele bilalen don Seydou Ousmane Samake ma ni ale ye alimami ye mosquée Madina El Munawara la Maɲanbugu lamɛnbagaw a y'aw bisimila ne ye Mariam Kulibali ye. Le grand dialogue. Yana an ka baro daminɛ Juliette Kulibali ale tari munumunu sugu kɔnɔna na a ye saloli minnu kɛ an k'olu lamɛn. An bɛ Medina kura yan nɔ sunkalo labɛn kɔni bɛ sen na sugu falen don nka sannikɛlaw bɛ ka yira k'a fɔ ko nakɔfɛnw kɔni sɔngɔ ka gɛlɛn i n'a fɔ pomme de terre ku fo ka taa se woso ma jagokɛlabaw ka fɔ la ni sɔngɔyɛlɛ bɛ ɲɛfɔ ni sale min kan ka di douaniers ma nka sunkalo ko tɛ Fatou Konate ale ye jagokɛlaba ye. Sugu tɛ yen ni douane ma jigin minɛ fɛn bɛɛ bɛ importer kɔnɔ a tɛ se ka jigin parce que n'a donna yan gɛlɛya la a bɛ feere gɛlɛya la n'a donna nɔgɔya la a bɛ feere nɔgɔya la. Madame Jara Mariam ale b'a yira k'a fɔ ko suman minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ko olu de sɔngɔ ka gɛlɛn. Kati pomme de terre bɛ Sikaso bɛ yen ɲɔnɔ pomme de terre bɛ a prix ka nɔgɔn an bɛ Sikaso de baara n'an ye Sikaso banna sisan an bɛ Maroc de commencer bon Maroc bɛ dédouaner Sénégal bɛ dédouaner o de da bɛ gɛlɛya. Nka sani sunkalo kɔni cɛ maaw mago ɲɛ fɛn fɔlɔw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ sigida ni sigida. Alors Abdulayi Balo i bɔra ka sugu kɔnɔmɔgɔw kumakan mɛn sisan e hakilina ye jumɛn de ye feerefɛnko kan ni sunkalo daminɛ na. Ka studio Tamani lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan sugu kɔnɔmɔgɔw bɔra ka mun fɔ tiɲɛ don ka d'a kan an yɛrɛ consommateur ɲɛmɔgɔ ye an wuli an ye ni kɛlɛ kɛ ka lettre bila ka taa CEDEAO la wagati dɔ la ka tila ka lettre bila ka taa douane direction na pour le non respect de la libre circulation des personnes et des biens. Parce que u bɛ ka pomme de terre minnu fɔ nin ye ani u bɛ ka ko minnu fɔ nin ye ka se fo lokow ma ka se nakɔ kɔnɔfɛnw ma da dumuni fɛn misɛnnin wɛrɛw mun bɛ se ka fanga di mɔgɔw ma sun tigɛlen kɔfɛ an y'a ye ni a bɛ ka tɛmɛ douane na normalement dédouanement tɛ sara a la CEDEAO de exige CEDEAO jamana ni ɲɔgɔn cɛ balo bɛ bɔ CEDEAO jamana fɛn fɛn la ka don CEDEAO jamana ni ɲɔgɔn cɛ dédouanement tɛ sara a la a kɛ kun ye de pour que kɔngɔ kana don CEDEAO jamanaw kɔnɔ da dumunifɛnw kana sɔrɔ gɛlɛya la. Mais an b'a ye douanier mɔgɔ bɛ fɛn minɛ a la mun ka jugu ni dédouanement ye parce que misali mobili min kan ka don ni taxe de travers de kan ka sara la taxe informatique en taxe de pollution taxe misɛnmisɛnninw de b'a la peut-être n'i y'a kɛ ɲɔgɔn kan mobili kelen na a tɛ tɛmɛ 20,000 ni kɔ cayalen bɛ 30,000 mais kuma dɔ la douanier bɛ wari min la fo 80,000 50,000 fo 120,000 an yɛrɛ b'a débat la an b'a kuma la mais an b'a ye fana transitaire bɛ dossier monter a la. Ni ye dossier monté da dumuni ninnu na ku ni fɛn ninnu CEDEAO jamana produit consommable ninnu ça veut dire ko y'a kelen dédouanement de ye donc n'a kɛra dédouanement ye an consommateur tɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la an wulila an y'a kɛlɛ kɛ an sera CEDEAO représentant ma ka lettre du u ma u y'a yira an na k'a fɔ ko bɛnta tɛ an ye douane directeur écrit a y'an jaabi fɛɛrɛ minnu kan ka sara la a y'a bɛɛ lajɛlen d'a ma a bɛɛ lajɛlen ma an bolo an bɛ k'a combat kɛ pour que libre circulation ka se ka respecter CEDEAO jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra da dumuni fɛn misɛnnin gɛlɛya minnu bɛ yen o bɛ dabila yan'o ka kɛ an donna sugu kura kɔnɔ an y'u ɲininka ni presse en ligne dekun b'u kan o y'a fɔ an ɲɛna dekun bɛ mobilitigiw fana kan sira la o y'a fɔ an ɲɛna jɛgɛ sugu bɛ ten cogo la ka se fo Namasadanga la a bɛɛ y'a pratique kelen de donc da dumuni fɛn gɛlɛya an t'a bɔ foyi kun an b'a bɔ douane ka sɔrɔ cogo ɲini juguya de kun minnu bɛ taa ka taa dumunifɛnw ta CEDEAO jamana na ka na ni a ye. douane ka ɲini cogo juguya alimami Seydou Ousmane Samake ka bɔ mosquée Madina El Munawara la Maɲanbugu a jateminɛna an ka jamana kɔnɔ ni sunkalo sera tuma min na dɔ bɛ fara dunfɛnw sɔngɔ kan silamɛya yɛrɛ ye mun de fɔ o ko la. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
studio tamani barakelaw ani aw lamɛnbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye sunkaloba in kɔnɔna la n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An sira hɛrɛ la an b'a ɲini masa Ala fɛ a ka an tile hɛrɛ la. Silamɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn in bɛ tali kɛ adamadenw ɲɛnamaya bɛ se ka nɔgɔya adamadenw ma cogo min na silamɛya ka laɲini o de ye silamɛya ka taabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Ala ye alakira ci ni silamɛya diinɛ ye kisi nɛɛmaba ye ka ban ka silamɛya sariyaw d'a ma n'o ye alabato siraw ye fili b'o la sun b'o la jakabɔ b'o la hiji b'o la n'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ nin bɛɛ bɛ tali kɛ fɛn min ye hinɛ ɲɔgɔnya ye adamadenyaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ fara o kan cogo min na fɛn min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ sinsin cogo min na fɛn min ye adamadenya latigɛko ɲuman adamadenya taabolo bɛɛ lajɛlen kan silamɛya ka sariya bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ tali kɛ nin de la o kuma sunkalo alabato kalo de don Ala y'a di silamɛw ma adamadenya a ɲɛli sira dɔ belebele dɔ de kama k'a kɛ alabato ye k'a d'u ma nka alabato dɔrɔn tɛ sunkalo bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara adamadenw ka kɛnɛya kan sunkalo bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara adamadenw ka sɔrɔ kan ka d'a kan ni adamaden kɛnɛyara dɔ bɛ fara a ka baara kɛ ko ɲuman kan ni dɔ farala baara kɛ ko ɲuman kan dɔ bɛ fara sɔrɔ kan ni dɔ farala sɔrɔ kan dɔ bɛ fara yiriwa kan nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko ni baara kɛra ni Ala kumakan ye ani Alakira ka taasira ye kisi nɛɛmaba ye bɛɛ lajɛlen ka lafiya de b'a la o kuma sunkalo hinɛ kalo don sunkalo alabato kalo don sunkalo lafiya kalo don sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don o kuma ni mɔgɔ o mɔgɔ ye baara kɛ sunkalo la n'o de bɛ lafiya lase adamadenw ma u ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na u ka balo siraw la u ka furakɛli siraw la u ka denbayaw olu ladonko ɲuman siraw la u ka taga ni ka segin adamadenya taabolo bɛɛ lajɛlen na olu siraw la o tigilamɔgɔ ye baara kɛ baara min yɛrɛ n'o de ye sunkalo dikun ye Ala fɛ silamɛw ma ye nka ka sunkalo kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye ka d'a kan ka dɔn k'a fɔ ko wagati don wagati min balo bɛ san kɔnɔ bɛɛ b'a fɛ dutigi bɛɛ ka laɲini ye dun ka fa kana dɛsɛ i ka du kɔnɔ ka d'a kan i ka dukɔnɔmɔgɔw bɛ sun sigida bɛɛ ka laɲini ye dun ka fa kana dɛsɛ sigida la ka d'a kan sunkalo ye dun ka fa wagati ye maa minnu bɛ dɔ fara feerefɛn ninnu sɔngɔ kan ɲangata jumɛn de bɛ u ɲɛ nin ko in na ka fɛn ta nɔgɔya la ka taa feere gɛlɛya la yali ɲangata t'a kɔfɛ wa ɲangataba de b'a kɔfɛ ka d'a kan o b'a jira k'a fɔ o tigilama o ye adamadenw ka fɛn min wagati min na adamadenw ka hinɛ sɔrɔ o tigilamɔgɔ kɛra sababu ye ka adamadenw ka tɔɔrɔ de s'u ma ka d'a kan fɛn min kan ka san nɔgɔya la sɔrɔ nɔgɔya la n'o o gɛlɛyara a ɲinibagaw ma u tɔɲɔna u tɔɔrɔla u ɲangatara ka sɔrɔ u ma foyi kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'o baara kɛ i k'a dɔn kɔni k'a fɔ i bɛ ka Ala dimi ko ba kɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka Ala tɛmɛ ko ba kɛ i k'a dɔn fana ko fɛn min don a kɔlɔlɔ t'i to yen ka d'a kan Ala tɛ gɛlɛya fɛ Ala yɛrɛ y'a a ko hali sunkalo min filɛ nin ye aya min nana ni sunkalo ye ka sunkalo jigi a nana ni alikuranɛ ye yɔrɔ min ye Ala b'a fɔ aya kɔnɔna la ko yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ko silamɛw ko Ala bɛ nɔgɔya de ɲini aw ye alabato taabolo bɛɛ kɔnɔ Ala tɛ gɛlɛya ɲini aw ye dɛ Ala tɛ gɛlɛya ɲini k'a lase aw ma aw yɛrɛ kana gɛlɛya yɛrɛ ɲini k'a lase aw yɛrɛ dama ma Ala bɛ nɔgɔya de fɛ ko bɛɛ la wa Ala tɛ gɛlɛya fɛ foyi la ni mɔgɔ o mɔgɔ ye baara kɛ min na ni gɛlɛya ye i ye Ala tɛnɛma ko de kɛ
mɔgɔ mɔgɔ fana dun ye baara yɛrɛ kɛ min na ni nɔgɔya ye i ka da la k'i ye baara kɛ baara min ka di ala ye. Cɛ alimami balo jateminɛw yɛrɛ fɛ aw fɛ sugu kɔnɔna na a jateminɛ k'a fɔ mali feerefɛn mali fɛn minnu bɛ sɛnɛ anw yɛrɛ fɛ yan olu de ka gɛlɛn wa walima minnu bɛ bɔ kɔkan ka na olu de ka gɛlɛn gɛlɛya in bɛ feerefɛn sugu jumɛn de kun kan? problème bɛ yen nɔ fɛn min bɛ sɛnɛ anw fɛ yan o b'a la fɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ fana o b'a la parce que ni mali yɛrɛ commerce ta k'a lajɛ commerce tun bɛ cadre min kɔnɔ fɔlɔ hukumu min kɔnɔ ka bɔra o kɔnɔ. Cogo di? parce que fɔlɔ minnu ye ère d'indépendance kɛ Somex de tun bɛ mali la Somex gouvernement de tun bɛ feerefɛn bɛɛ lajɛlen prix sigi mun bɛ bɔ kɔfɛ mun bɛ sɛnɛ mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ gouvernement de tun bɛ prix sigi a bɛɛ lajɛlen na Moribo nana ka na bɔ yen Musa ye Somex supprimer ka na ni OPAM ye OPAM fana tun bɛ mali dugu bɛɛ lajɛlen na mais o wagati homologation de prix de tun bɛ parce que gouvernement de tun bɛ prix sigi n'i ye fɛn sɔrɔ Bamako yan nɔ dɔrɔmɛ 10 i bɛ taa sɔrɔ Kidali o dɔrɔmɛ 10 kelen na bon démocratie nalen 91 ni Alpha Umaru Konare na installé pouvoir la Ali Nuhu Jalo président de l'Assemblée u ye mali commerce libéralisé ka commerce dayɛlɛ ko bɛɛ bɛ se ka don ni minɛn ye mais ni i donna ni a ye n'a a qualité man ɲi service sigilen bɛ yen nɔ n'o o tun ye DNCC n'o o ye nouveau DGCC ye olu b'a lajɛ ni i bɛ ka don ni minɛn min ye n'a ma ɲi jamanadenw ma u b'a minɛ pour que ka a bɔ marché kan a kana kɛ kɔlɔlɔ ye jamanadenw ma mais bɛɛ bɛ se ka don n'a ye ni minɛn kɛra qualité kelen ye ni commerçant caman y'a ta ka don ni dɔ y'a ta jigin dɔ y'a ta yɛlɛ e mun bɛ i ta yɛlɛ i ta bɛ to i bolo o y'a kɔni hakilina de ko pour que commerce ka se ka nɔgɔya jamana kɔnɔna na mais o de nana kɛ système ye fo kana monopole sigi o de kɛ commerce ka libéraliser monopole de bɛ commerce la minɛn bɛ bɔ kɔfɛ o monopole bɛ a la. Cogo di? Parce que a dayɛlɛlen tɛ bɛɛ lajɛlen parce que n bɛna kuma i n'a fɔ minɛn sugu jumɛn par exemple? an nalen filɛ nin minɛn fɛn fɛn kilan caman bɔ kɔfɛ ka na parti privé mali commerce kɔnɔ fo de ka bɔ a la parce que baloko yɛrɛ gɛlɛya mali yɛrɛ kɔnɔ yan fɔlɔ ye mun ye e bɛ se ka taa balo san sisan nɔ par exemple mɔgɔ caman bɛ taa tulu san Gawo dɔw b'a san Tɔnbɔkutu dɔw yɛrɛ b'a san Kidali e natɔ n'a ye n'i sera Mopti dɔw bɛ i minɛ ko f'i k'a di dɔn ye e dun y'a san bitigi min na yen nɔ Mopti soit Gawo i b'a sɔrɔ e ye facture k'a la o bɛ tila k'a fɔ i y'a san bitigitigi min bolo ko ka dédommagement papier joint la dɔn b'o de f'i ɲɛna i dun y'a sɔrɔ mali territoire de kan n'i dun ye minɛn san mali territoire kan i bɛ ka bɔ n'a ye mali kɔnɔ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ fɛ o région na ka na n'a ye yɔrɔ wɛrɛ o i bɛ ka bɔ Bamakɔ n'a ye Bamakɔ ka taa n'a ye région dɔ la o normalement bitigitigi ka facture de bɛ k'a la dédommagement ko kuma t'a la parce que conteneur dontɔ de a bɛ di dɔn ye dɔn bɛ mɔgɔ sɛgɛn a la i bɛ tulu bidon damadɔ san sisan nɔ Gawo dɔn bɛ mun fɔ o la ko n'i y'a san Gawo k'i b'a dɔn ko poste de douane tɛ Gawo poste de douane tɛ Gawo tɛ commerçant nɔ ye o ye douane ka incapacité di parce que ko menace bɛ yen nɔ donc n'i sera Mopti u b'a ko f'i k'a di douane u bɛ se ka 180 100 ni 120 bɔ i kun e tɛ se ka na n'o ye k'e b'o feere nɔgɔya la tuguni o ye mali yɛrɛ territoire kɔnɔna ye fɔlɔ hali namasa minnu bɛ taa an kɔrɔ yan safu u natɔ gendarme b'u tɔɔrɔ i b'a fɔ k'a fɔ ko mali produit tɛ c'est pour que an tɛ hali mali produit an t'a sɔrɔ dan ɲɔgɔn na minɛn minnu fana bɛ bɔ kɔfɛ ka na an filɛ nin sɔngɔlo wagati min na état bɛ wuli à travers le ministère du commerce et de l'industrie k'u bɛ sɔngɔ nɔgɔya kɛ minɛn dɔw la i b'a fɔ ko mun y'a kɛ cogo min na sisan n'o o ye sukaro malo ani tulu donc u b'olu subventionner état bɛ hakɛ dɔ t'a la mais problème ye mun ye u ye malo jalani u b'a fɔ ma ko riz cassé non parfumé malo jalani o bɔrɔ de nana gouvernement o de subventionné mais n'a ma i b'a subventionné fo ka jateminɛ k'a la parce que problème dɔ de bɛ yen fo gouvernement k'o faamuya a tɛ subventionné la commerçant bɛɛ lajɛlen ye o bɛ commerçant damadɔ de sugandi u b'a subventionné olu ye n'o donna dédommagement tɛ sara la taxe foyi tɛ sara la pour que jamanadenw k'a sɔrɔ nɔgɔya la mais i b'a sɔrɔ commerçant wɛrɛ bɛ sugu kɔnɔ a stockelen bɔ olu bolo yen nɔ yanni subvention cɛ soit i b'a sɔrɔ commerçant dɔ fana bɛ yen a ma subventionné o ye o bɛ t'o malo qualité kelen ta ka na ni a ye gouvernement dun ko k'a feere 70 kilo donc e mun bɛ yen n'a ma subventionné e ye e tɛ se ka feere 70 parce que a bɛ ka feere sugu kɔnɔ 90 donc n'a ma ɲɛ ni gouvernement bɛ subvention kɛ u b'a labila commerçant bɛɛ de ni i donna ne nin balo qualité in ye a bɛ subventionné a bɛɛ lajɛlen ye soit stock bɛ minnu bolo n'a balo qualité subventionné ka sɔrɔ stock b'olu bolo gouvernement b'olu bolo u bɛ sigi ka kuma u bɛ se ka dɔ ta olu ka valeur la cogo min na pour que a ka se ka prix ka se ka homologuer
parce que fɔlɔ commerce tun bɛ gouvernement de bolo mais bi bi in na commerce libéralisé don mais ni produit dɔw bɛ yen ni grande forte consommation don ni a prix yɛlɛla gouvernement b'i jɔ a jɔyɔrɔ la pour que ka dan sigi a la i b'a komi an bɔra buruko kɔnɔ cogo min na sisan nɔ parce que buru c'est un denrée très consommé aujourd'hui au Mali donc en négociation tendue là mais finalement gouvernement i jɔ i jɔyɔrɔ la minnu bɛna ni bleu ye ni miniw b'a transformer ka kɛ farine ye ka bleu subventionné pour que buru ka se ka segin ka na dɔrɔmɛ 50 la donc Mali commerce n'u ko ko a libéralisé len don mais monopole b'a la en tant que monopole ma bɔ Mali commerce la an ti lafiya parce que ni monopole ti Mali commerce la il faut voir e bɛ taa malo san fɛn sukaro ta ɲɔgɔn o ye Mali yɛrɛ sukaro ye sukala soit Dugabugu sukaro ni sera n'a ye Segu ni y'a dɔn ko k'i bɛna traverser ka na n'a ye Bamako n'a bɛ bɔrɔ damadɔ bɔ ka se hali bɔrɔ 3 bɔrɔ 5 ma wallahi agent b'i tɔɔrɔ a nɔfɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko drogue de b'i bolo o y'an yɛrɛ ka jamana sukaro ye normalement Mali kɔnɔ yan Ala ye bonya min kɛ anw ye dugukolo la ka bonya min kɛ anw ye ji la an man ka tɔɔrɔ baloko la hali maliyɛn man ka malo san kilo bɔrɔ san ɲɔnɔ san 5000 la o de bɛ ka d'anw ma bi 8,400 fo 8,800 parce que monopole de b'a la parce que minnu bɛ taa kɔfɛ ka na faama minnu bɛ n'olu kan k'a contrôler an b'a bɛɛ de fɔ an ye consommateurs ka défenseur an tɛ foyi dugu u n'olu de bɛ jɛ dugu la jamanadenw kɔ kan parce que ils ont des intérêts communs biɲɛkɛla ɲina sen da ni biɲɛkɛla kan o t'i ye o Mali malo kan ka maliyɛnw wasa parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko fils du Niger a sigira de ko ka sous région balo a dɛsɛlen don ka anw yɛrɛ balo fɔlɔ o ye mɔnɛ di an ka sukaro pour que k'a ye ɲɛ la ne yɛrɛ ye ɲina transition in nalen ɲɛ ye sukaro in labila la dɔɔni a bɛ Bamakɔ fan caman service caman y'a ta o bɛ ka tila mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ sinon Mali sukaro tɛ kule k'a ye ɲɛ la o ni fɔ kura de k'a fɔ ko maliyɛnw tɛ Mali sukaro bilenman fɛ c'est faux a bɛ bɔ ka taa kɔfɛ de parce que c'est de meilleure qualité bon minnu dɔw de fana bɛ taa kɔfɛ ka na n'a ye donc ni an t'a labila la concurrence de bɛ na créer dolu tɛna feere u sagona prix la et l'État qui doit contrôler tous ces appareils là olu ka cadre dɔ bɛ ils sont complices. Alors, monsieur Mao Makalu, ko sɔngɔ feerefɛnw libérali a libéralisation ko de kɛra sababu ye sisan ka na ni sugu yɛrɛ ɲagaminen ka na ni birisi barasa ye yara e fɛ monsieur Balo filɛ ka hakilina minnu fɔ e b'olu sɔn ji la wa? N b'aw bɛɛ fo ani ce m'an lamɛnbagaw n'an lajɛbagaw fo ani studio Tamani baarakɛlaw monsieur Balo a ye kuma minnu fɔ ale ye homme de terrain de ye a bɛ min bɛ kɛ la ale bɛ k'o de ɲɛfɔ n'o tɛ a ma dabɔ o kama jamana yɛrɛ n'a bɛ fɔ min ma an bɛ gouvernement état ka kɛlen bɛ ka monopole dɔw de b'a bolo baara dɔw de b'a bolo a kan ka minnu sabati ka baloko nɔgɔya jamanadenw ye mais sunkalo kalo Mali o tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ sunkalo bɛ diɲɛ jamana o jamana na pression de bɛna kɛ offre kan barisa c'est une période de grande demande se bɛ minnu ye olu bɛ sanni kɛ se tɛ minnu ye olu bɛ sanni kɛ mais se bɛ minnu ye olu bɛ sanni kɛ caman ye parce que olu b'a san u b'a di mɔgɔ wɛrɛw ma mais se tɛ minnu ye olu b'a ɲini u yɛrɛ ye bon n'o kɛra fɛnw sɔngɔ bɛ yɛlɛ bon a bɛ ka min fɔ offre in gouvernement ka baara ye o de ye gouvernement kan k'i jija k'a lajɛ stocku est ce que mɔgɔw mago bɛ fɛn minnu na olu stockelen bɛ est ce que olu bɛ jamana kɔnɔ bon politique fiscale taxe ni impôt ani exonération ni fɛn ninnu bɛɛ o dabɔra o ye jamanadenw bɛɛ de ka wari ye o ce sont des impôts de tous les enfants du pays de tous les citoyens du pays donc o dabɔra de walasa nɔgɔya ka kɛ mais i tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la o bon grossistes minnu b'a importer parce que n'i y'a jateminɛ san o san douane ka chiffres la i bɛ sɔrɔ miliyari 330 ɲɔgɔn dumunifɛn de bɛ don jamana kɔnɔ mais ne yɛrɛ ɲɛna o ɲɔgɔn sigiyɔrɔma 2 ɲɔgɔn don parce que minnu bɛ tɛmɛ circuit wɛrɛw fɛ o ka ca fana donc balo caman de bɛ don donc gouvernement de kan ka i jɔ walasa stock ninnu ka kɛ yen k'a lajɛ par exemple tulu malo ani mɔgɔw bɛ fɛn minnu dun jongo don ni gɛlɛya b'a se ka k'a ko la walasa marché k'a approvisionner ni marché parce que ni grossistes n'a gɛlɛyara grossistes bolo a y'a fɔ cogoya min na minnu bɛ taa ta ka na parce que fɛn bɛɛ tɛ sɔrɔ yan minnu bɛ taa ta ka na n'a gɛlɛyara olu bolo olu b'a répercuter comme consommateur final de kan min bɛ taa sugu la e ni ne an minnu b'a san ni mɔgɔ wɛrɛw minnu bɛ taa sugu la a bɛ répercuter u kan obligatoirement
bon a ye min fɔ gouvernance ko problème b'a la barisa n'i y'a jateminɛ céréales sèches ani malo ani sukaro a bɛɛ bɛ sɔrɔ an fɛ yan mais problème ye min ye a bɛɛ bɛ bɔ de a bɛɛ bɛ bɔ parce que an ka jamana minnu bɛ an lakori la sɔngɔw yɛlɛlen bɛ yen ka tɛmɛ yan ta kan donc producteur b'a labɔ o fana ye gouvernement kan k'i jɔ o jɔyɔrɔ fana la pour que au moins prix a kana bɔ parce que barisa n'a bɔra a bɛ na ni gɛlɛya de ye jamana kɔnɔ bon o fana bɛɛ de ni sigikafɔ de bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ koyi a bɛ labɛn de 3 mois avant je crois que le ministre Haruna Niang a ye baara caman kɛ nin ko ninnu na a y'i cɛsiri a y'a seko kɛ mais a y'a fɔ cogoya min na libéralisation des prix c'est le marché sanni feere de don n'i nana n'a ye gouvernement tɛ se k'a fɔ a kɛ tan a feere nin na ou bien fo n'o y'a sɔrɔ a y'a nɔgɔya i bolo ni gouvernement ye taxe bin n'i ko k'i b'a feere prix min na ni gouvernement ko non n ye taxe bin ye i b'a feere nin na i kan ka feere o de la mais ni gouvernement ma taxe bin ni e y'a ta min na i b'a feere o de fana la bon maintenant point de vente a y'a fɔ cogoya min na mais n'i ye mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na c'est à dire il faut que fo ka bɛn de ka k'a la c'est à dire fêtière ninnu aw n'olu bɛ sigi ka kuma grossistes o grossistes o détaillants o bɛɛ n'i ka niveau de don mais fo sigi ni bɛn kɛra kow la a daminɛ na ni mɔgɔw kumana ka bɛn kɛ ni sigi ka fɔ kɛra ka bɛn kɛ kow la a bɛ fɛn caman nɔgɔya mais ni mɔgɔ damadɔnu taara kɛrɛfɛ ka fɛnw d'olu ma exonération d'olu ma ni fɛn ninnu mais bon baara tɛ se ka ɲɛ parce que minnu ma o bénéficier o faveur ninnu na olu a y'a ɲɛfɔ cogoya min na olu tɛ se k'o sɔngɔ yɛlɛma o sɔngɔ bin donc fo ka bɛn de ka k'a la et puis a ka labɛn n'o tɛ diɲɛ dugu o dugu la nin waati in na balo sɔngɔ de bɛ yɛlɛ et puis n'i y'a jateminɛ fana a bɛ digi se tɛ minnu ye a bɛ digi olu de la barisa n'i ye Afrique yɛrɛ bɛɛ ta jamana ninnu bɛɛ ta sigiyɔrɔma 3 o 3 la mɔgɔw u bɛ kelen de don balo la alors que tubabu jamanaw na pays développés la u bɛ min don a la o ye sigiyɔrɔma 10 o 10 i bɛ sɔrɔ a tɛ hali 3 bɔ bon donc an ka wari fanba a bɛ don balo de la et puis famille ka ca mɔgɔw ka ca dugu kɔnɔ donc wari fanba in bɛ don balo de la bon nin fana dun ramadan ye période mois béni de ye donc mɔgɔw b'a fɛnw san fo u bɛ ko sugu bɛ kɛ walasa u ka se ka wari sɔrɔ u ka se ka juru ta ka fɛnw san donc ni sɔngɔ yɛlɛla u ka pouvoir d'achat bɛ baisser donc a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛw ye quoi. Alors Alimami Seydou Ousmane Samake jalaki binna kɛnɛ in kan yan jamana ɲɛmɔgɔw kan k'a fɔ ko sɔngɔ in gɛlɛya ye olu nɔ ye silamɛya diinɛ bɛ mun de fɔ o ko la. Ni sɔngɔ in gɛlɛya kɔni yera k'a fɔ a bɛ fan min fɛ a wajibiyalen don o fantigilamɔgɔw ma u ka baara kɛ baara min b'a to a dabɔra sunkalo dabɔra nɔgɔya min kama o nɔgɔya o ka sabati yaasa sunbagatɔw ka taa se jamanaden bɛɛ lajɛlen ma u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na sunkaloba in kɔnɔna la maa si man ka sigi o cɛsiri la maa si man ka salaya o cɛsiri la maa si man ka to kɔfɛ o cɛsiri la nɔgɔya min ni a bɛ fɔ arajow la a bɛ fɔ journaux kɔnɔ k'a fɔ ko gouvernement ye mesures ta e ni mesures ta douane na e ni mesures ta fisc la e ni mesures ta gɛlɛya bɛ na yɔrɔ o yɔrɔ balo ninnu sɔngɔ yɛlɛli ko la e ni mesures ta pour que gɛlɛya kana kɛ yen balo ninnu sɔngɔ ka jigin min ka fa ka sabati n'a yera k'a fɔ terrain kan komi minnu kɔnɔ kumara ne ɲɛ olu y'a fɔ cogo min na k'a fɔ min bɛ fɔ ani min bɛ kɛ danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ni gouvernement ye o yɔrɔ ye a ka wuli k'i jɔ a ka jɔyɔrɔ fa n'a y'a jɔyɔrɔ fa o de ye fɛn ye fɛn min bɛ kɛ jamanadenw ma lafiya ye fɛn min bɛ kɛ silamɛw ma lafiya ye fɛn min bɛ sunkalo lɔɔrɔma a b'a segin sunkalo ma ka d'a kan sunkalo ye hinɛ kalo de ye sunkalo tɛ gɛlɛya kalo ye. An ka bi débat thème bɛ min kan o ye sunkalo ale ni sɔngɔ yɛlɛli feerefɛnko la an kun ye wele bila DGCC mɔgɔw ma k'u kana an ka kɛnɛ kan nka u ma an ka wele jaabi nka u ka ɲɛmɔgɔ ka kumakan bɛ an bolo an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
an ye jateminɛ minnu kɛ magasinw ni minɛnw bɛ bila dala dumuni bɛ bila magasin minnu kɔnɔ an ka jagokɛlabaw kɛrɛfɛ an y'a ye k'a fɔ ko bi malo min bɛ yen o bɛ taa tɔni 33 ɲɔgɔn na malo la sukaro la tɔni hakɛya min bɛ yen o bɛ taa tɔni 20 na min ye nɔnɔ ye o bɛ taa tɔni 700 la min ye farini ye o bɛ taa tɔni 3,000 la tulu o bɛ taa tɔni 1,000 ani 300 ani kunkan la ka kɛ ni ninnu jateminɛw ye an bɛ se k'a fɔ ka sɛbɛntiya ko dala dumuni tɛna dɛsɛ sunkalo kɔnɔna la ka fara ni jateminɛw kan minɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ sira la ka na n'olu bɛɛ nana fara nin kan an bɛ se k'a fɔ ko jamanadenw bɛ se k'u hakili sigi min ye dala dumuni o tɛna dɛsɛ sunkalo in kɔnɔ. Abdoulaye Balo e Alcom ɲɛmɔgɔ ye n'o ye consommateurs ka tɔn dɔ ɲɛmɔgɔ ye aw ka jateminɛw la kɛnɛ kan yala feerefɛnw kɛlen don ka sugu labɔ wa? Stock bɛ yen ne yɛrɛ y'o seere komi frère y'a fɔ cogo min na ministre Ahmed Niang ne ministre du commerce Aruna a ye baara caman kɛ nin secteur la pas plus que avant-hier an bɔra JDCM ka dépôt la u ye dépôt minnu kɛ dépôt stock min bɛ yen nɔ DSCC ye ne yɛrɛ wele on était avec les ministres journalistes caman tun bɛ yen an ye muru ka stocku lajɛ an yɛrɛ taara sɔrɔ an consommateurs nisɔndiya ko min sɔrɔ yen nɔ an y'a sɔrɔ pomme de terre bɛɛ Modibo bolo pomme de terre kumaba k'a b'a kilo di maliyɛnw ma sunkalo la ni sunkalo tɛmɛna dɔrɔmɛ 40 mais pomme de terre kilo bɛ sugu la bi 60 70 mais Modibo k'a b'a ka pomme de terre kilo di 40 o kɛra anw ma nisɔndiyaba ye ne yɛrɛ y'a pomme de terre bɔrɔ ta ka taa lajɛ pomme de terre ka ɲi malo b'a fɛ yen sukaro b'a fɛ yen mais n ma taa ka taa dépôt tɔw lajɛ parce que o continue la ka taa dépôt tɔw lajɛ stock bɛ yen stock ko in o ti problème ye k'a fɔ ko stock bɛ yen ni stock bɛ yen nɔ état kelen don ka minnu subventionné n'olu bɛ stock cɛ la pour que a prix ka respecter il faut un suivi il faut un constat il faut ka évaluation k'a la ni minnu ma a respecter olu bɛ sanctionner donc faut k'o de kɛ parce que an ka commerce man nɔgɔn i bɛ se ka taa fɛn dɔ ta grossiste bolo dan ɲɔgɔn na mais détaillant yɛrɛ bɛ na n'a ye sugu kɔnɔ a b'a gɛlɛya consommateur ma mun de bɛ na ni o ye parce que suivi t'a a la mais ni i taara sɔrɔ ka gɛlɛn consommateur bolo ko suivi b'a la état bɛ an bɛɛ de kan ka jɛ ka contrôle kɛ parce que u kɛlen ka numéro bila fan bɛɛ fɛ commune 6 bɛɛ lajɛlen na DSCC ye numéro u y'a bila réseaux sociaux kan u bɛ ka fɔ radio sow la hali ni bɛɛ ma kalan n'a ɲɛfɔra mɔgɔw ɲɛna an ka vernaculaire bɛɛ lajɛlen na je pense mɔgɔw b'a faamuya donc n'i taara détaillant min fɛ yen nɔ ka taa ye malojɛlani ye joli n'a k'i ma k'a kilo ye 90 ye a b'a ɲɛɲini malojɛlani a bɔra grossiste jumɛn bolo mun de y'a kɛ 90 ye sugu la ka sɔrɔ état ko k'a feere 70 buruko nɔgɔyala ten nɔ a fɔra ko buru jiginna ko y'a kɛ 50 ye mais dɔw tun banna k'a kɛ 50 ye o DSCC wulila k'i jɔ n'a ka mɔgɔw ye terrain kan n'u taara ka taa boulangerie sɔrɔ i bɛ k'a feere gouvernement ka prix dilen sanfɛla la n'o ye dɔrɔmɛ 40 ye boulangerie la livreur k'a ta 40 ka taa feere 45 bitigitigiw k'a feere 50 donc automatiquement u b'i saisi k'i convoqué kana k'i sanctionné a kɛra sababu ye buru prix stabilisé la bɛɛ a bɛ ka feere bitigi la fan bɛɛ 50 stock bɛ yen mais faut ka suivi de k'a la ni suivi ma k'a la a dabɔra mun kama a tɛ kɛ o ye donc a bɛ tila ka kɛ degun wɛrɛ ye consommateur ma jamana kan ka tɔgɔ jam sɔrɔ a la a to o sɔrɔ a la. Monsieur Modibo Makalu feerefɛnw bɛ yen sugu falen don stock bɛ yen mais mun de kɛlen don ka sɔngɔw bali ka jigin. mais sɔngɔw tɛ se ka jigin o barisa ni période in na mɔgɔw bɛ sanni feere mɔgɔw b'a ɲini u b'a kɛ tɔnɔ de kama bɛɛ b'a feere bɛ sanni feere bɛ kɛ tɔnɔ de kama gouvernement b'o dɔn commerçant b'o dɔn bɛɛ b'o dɔn consommateur b'o dɔn bon ni aw bɛ fɛ sɔngɔw ka jigin n'a ye mɔgɔw subventionné mais sisan ni ye fêtière ko minnu fɔ ani société civile c'est-à-dire chambre de commerce ou patronat fɛn fɛn bɛ jagofeerelaw ka association n m'a fɔ u ka mɔgɔ kelen wele de u kan ka bɛɛ de wele fɛn fɛn bɛ feere kɛ fɛn fɛn bɛ na ni dumunifɛn bɛɛ de kan ka wele min bɛ se min na fo ka bɛɛ ka k'a la société civile o ye contre pouvoir de association de consommateurs ONG olu bɛ yen de ka dɛmɛ kɛ walasa jamanadenw ka se ka lafiya donc ni gouvernement ye décision minnu ni feerelikɛlaw bɛnna fɛn minnu kan olu bɛ se ka sabati cogoya min na donc numéro ninnu c'est pas suffisant il faut un contrôle citoyen parce que état fana kelen tɛ se parce que n'i y'a jateminɛ an ye maliyɛn miliyɔn 21 de ye territoire ka bon point de vente ka ca hali n'i y'a lajɛ indice de perception de la consommation il y a près de 12 000 points de vente
Mais agent de l'État, est-ce que DGCC, Direction Générale du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation, est-ce que vous avez tout boulot? Donc, ni kokibe, policier ni gendarmerie doit là, on a compliqué. Le contrôle citoyen des Kangake, comme gros sensibiliser, et puis ni miyake, ni ya de kokobe wala, qui en a été, mais à la fois tu même là, ni suivi tes féminins, gros budget de bout, ni yake, ni fin de wala, mbake, mais ni yake, ni fin de wala, mais réfléchis par 2 fois. Alimami Seydou Ousmane Samake kabo Madina El Munawara misiri la Manyambugu jago kun ye tɔnɔ ye nka tɔnɔ kan ka ɲini cogo di silamɛya yɛrɛ kɔnɔ jago la. Adamaden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ hɛrɛ de fɛ adamaden bɛ cɛsiri kɛ ka hɛrɛ de ɲini bon o hɛrɛ min ɲinini filɛ nin ye silamɛya ma ban o ma mais mɔgɔ man k'i ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka tɔɔrɔ kan silamɛya ma diɲɛ n'o ye. I ye hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ gɛlɛya min filɛ nin ye ni mɔgɔ min ka laɲini ye nɔgɔya de ye o tigi bɛ fɛn sɔrɔ ka sɔrɔ a ma gɛlɛya laɲini ka da kan ala de bɛ fɛn di ni mɔgɔ min ka laɲini ye gɛlɛya de ye ka gɛlɛya de provoquer sa ale bɛ se ka sɔrɔ kɛ a tigilamɔgɔ tɛ se ka foyi sɔrɔ fo ala ko k'a bɛ min sɔrɔ ka da kan n'i y'a sɔrɔ sɔrɔcogo jugu la ala bɛ se ka bɔ i kun ɲɛkɔminko kelen kɔnɔna na a bɛ kungo bi ka kungo min i bɛ dɛsɛ a kɔrɔ o tuma nin bɛɛ kan ka mɔgɔw siran sɔrɔko jugu ɲɛ an ka nɔgɔya ɲini jama ye ala fana bɛ nɔgɔya ɲini an kelen kelenna bɛɛ ye. Yala diinɛ dɔnbaliya fana t'a la Mali la silamɛ ka ca mɔgɔw ka fɔ la nka yala ni bɛɛ tun bɛ diinɛ dɔn i n'a fɔ a ka kan cogo min na sɔngɔ gɛlɛya min bɛ na sunkalo kɔnɔna na yala o tun bɛ kɛ wa? diinɛ dɔnbaliya jɔyɔrɔba b'a la kɛ ka da kan n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko diinɛ nana ni nɔgɔya de diinɛ ye nɔgɔya de laɲini ni adamadenya ye diinɛ ma gɛlɛya laɲini ni adamadenya ye ala ye adamadenw dan ka nɔgɔya de laɲini n'u ye gɛlɛya o ye exception de ye o ye ala ka dimi de ye ni ala dimina de gɛlɛya bɛ na ni ala dimina nɔgɔya siraw nɔgɔya nasiraw olu daw bɛ birin o tuma an yɛrɛ kana gɛlɛya laɲini na an ye ka da kan gɛlɛya nasiraw ye ala ka dimi siraw de ye donc kumala dɔ kɔnɔ an ye kuma kɔnɔ sisan o tigi y'a jira k'a fɔ ko contrôle citoyen ka renforcer o hakilila in ne faralen don o hakilila in kan an kana sigi ka fɛn bɛɛ kɛ eta ye nin kɛ eta man ka nin kɛ eta kan ka nin fana kɛ mais eta e don ale don ne don an bɛɛ de fana ye eta ye ni fanga eta mana fanga min sɔrɔ o de ye n'an yɛrɛ ye fanga min d'a ma ye o tuma an kana sigi dɔ kɛra nin hakilila kolon in kan ka fɛn bɛɛ k'an sigi k'an bolo fila d'an sen kan ka fɛn bɛɛ pousser ka taa bila eta ka kan na ka sɔrɔ n'an yɛrɛ y'an yɛrɛ organiser ka bɛɛ ka cɛsiri kɛ fɛn dansago wale in caman bɛ yen an bɛ se ka u sira dan na ka sababuya kɛ ni an y'an yɛrɛ n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan n'an m'an sigi ka ɲɔgɔn lajɛ ka d'a kan kuma gansan tɛ se ka nin bɛɛ dilan o hali ni arajo aw filɛ nin aw ye nin émission nin organiser a ye baara ɲuman kɛ mais ça ne suffit pas il faut maintenant sur le terrain consommateurs ka mɔgɔ bɛ nin kuma kɔnɔ o fana ka olu ka cɛsiri kɛ u ka niveau la u ka jigin dugu kɔnɔ ni gɛlɛya in n'a yera yɔrɔ la a ka signaler ni minnu kan ka ladilikan ɲuman kan ka di minnu ma u ka dabila n'o ye minnu t'a dabila u k'olu t'a dabila ni ɲangili yɛrɛ kan ka to min bɛ gɛlɛya in dabila o ka ɲangi ni mɔgɔ dama dama ɲangira minnu ka laɲini ye ka gɛlɛya kɛ caman bɛ bɔ olu la donc nɔgɔya bɛ na sabati jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ lafiya sunkalo bɛ kɛ dun ka fa kɔnɔ sunkalo bɛ kɛ ɲagari kɔnɔ a dabɔra hɛrɛ min kama o hɛrɛ o bɛ sabati jamana kɔnɔ ala k'o hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma. Monsieur Modibo Mawo Makalu bibi na ni ko fɛnw sɔngɔ ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ bi a ka sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la maliyɛn bɛɛ ka balo sɔrɔ k'i fa mun de kan ka kɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ? Fɛɛrɛ min kan ka tigɛ n ye min fɔ
économiste an ka an bɛ baara min na wari sɔrɔ baara ta sira fɛ loi dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko offre ani demande minnu bɛ taa sanni kɛ ani minnu bɛ feere kɛ bon ni quantité min bɛ yen min bɛ sugu la ani quantité min bɛ san n'o bɛnna ɲɔgɔn ma sɔngɔ bɛ dalakiɲɛ dɛsɛ tɛ kɛ mais ni monsieur Balo y'a fɔ cogoya min na ni stock tɛ yen a bɛ na ni gɛlɛya ye donc gouvernement kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ pénurie kana kɛ produit kana manquer parce que ni produit manquera a tɛ sɔrɔ donc mɔgɔw bɛ taa san marché noir la sɔngɔ bɛ yɛlɛn kosɛbɛ donc a y'a ɲɛfɔ ko stockiw bɛ yen bon ni stockiw bɛ yen stockiw kan ka bila a kan ka bɔ a stockiw bɛ minnu bolo olu kan ka lase demi-grossistes ani détaillants ma bon comme prix libéralisé len don fourchette de bɛ se k'a fɔ a kan ka feere nin ani nin kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ i dɛmɛna gouvernement fɛ dɛ parce que n y'a fɔ cogoya min na impôt ni taxe ninnu dɛmɛ minnu bɛ kɛ fɛn commerçant ye o ye an bɛɛ ka wari de ye o ye impôt ni taxe de ye a dabɔra de ka jamanadenw lafiya donc suivi in kan ka k'o de kɔnɔna la donc ni nɔgɔya kɛra minnu b'a feere u b'a répercuter consommateur final kan u b'a intermédiaire kan fɔlɔ ensuite consommateur final kan a kan ka kɛ ten de mais ni contrôle t'a la a bɛ fɔ min ma ko collusion mɔgɔw bɛ bɛn prix la a to sanfɛ a tɛ jigin an bɛ ɲɔgɔn wele an b'a fɔ an bɛɛ k'a feere nin na ni bɛɛ y'a feere o la bon consommateur bɛ na a b'a fɔ ne bɔra yan a bɛ feere nin de la n taara yɔrɔ wɛrɛ a bɛ feere o de la donc a b'a fɔ ko peut-être que o de ye normal ye alors que gouvernement y'a fɔ donc gouvernement fana kan k'o suivi kɛ ka ladɔnnenya kɛ ka sensibilisation communication contrôle citoyen bɛ na o de la kabiri a daminɛ na n y'a fɔ o sigi ka fɔ de kan ka kɛ an bɛ bɛn mun de kan nin sunkalo in na e bɛ se ka na ni mun ye dɛmɛ jumɛn bɛ se ka kɛ ye i b'a feere mun na o la ni sɔngɔ min déterminera consommateur kan k'a san min na o bɛ fana bɛ fɔ mais n'o fana fɔra fo ka diffuser o information ka di bɛɛ ma n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna gouvernance bonne gouvernance fɛn wɛrɛ tɛ ko ye transparence dɔrɔn de don jɛlenya fɛnw ka fɛsɛfɛsɛ bɛɛ ɲɛna wa information ka di bɛɛ ma parce que pouvoir discrétionnaire n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ ka bɛn fɛnw na par sa transparence tɛ yen o de bɛ na ni gɛlɛya ye o de bɛ na ni mauvaise gouvernance ye o de bɛ na ni corruption ye o de bɛ na ni cherté de la vie ni fɛnw bɛɛ donc n'an ye gouvernance nɔgɔya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye sigi ka fɔ kɛ ka bɛn fɛn na il faut ni bɛɛ bɛ sɔrɔ kɛ fɛn min na normalement o kan ka se ka batu mais ni e ko k'e kelen bɛ sɔrɔ kɛ ko bɛ fɛn imam y'a fɔ cogoya min na tɔw kɔ kan o fana ma ɲi bon et puis état man kan ka s'o ma parce que an bɛɛ de ka wari taara k'a d'i ma walasa i k'a nɔgɔya tɔw bolo ka sɔrɔ kɛ jɛlenya kɔnɔ ka jamana mara jɛlenya kɔnɔ walasa dun ka fa bɛ se ka sabati o ye hakilina ye Abdoulaye Balo ne hakilina don mais frère Magalu région ye nin k'a compléter parce que n'i y'a ye bi ko kaba dayɛlɛlen ma anw fɛ yan nɔ monsieur Magalu y'a fɔ cogo min na ka kuma kɔnɔ an dafɛ jamanaw balo ka gɛlɛn u bɛna an ka balo de ta ka taa bi u bɛ ka kaba kilo san anw fɛ yan Sénégalais 35 u b'a ta ka taa u b'a kɛ sɛ balo u b'a kɛ vin anw yɛrɛ mago b'a la an ye lettre sɛbɛn an y'a di ɲɛmɔgɔw ma crise bɛ yen covid kelen don ka jamana bɛɛ sɛgɛn mais san mana pɛrɛn bɛɛ bolo b'i kunna donni de la a bɛ anw fɛ yan crise sociopolitique ye anw sɛgɛn problème du nord ye anw sɛgɛn covid kɛra sababu ye minɛn caman tɛ ka bɔ kɔfɛ ka don tuguni hali dɔɔni bɛ ka don a wari caya la donc mun ma anw bolo yan bien vrai que CEDEAO ye libre circulation fɔ sur la denrée alimentaire kan ka ɲɛ ɲɔgɔn ma mais n'a chauffé la bɛɛ b'i ta de makaran nka n'an ye datugu olu ɲɛ an fana ka fɛn caman bɛ ta olu fɛ yen an tɛ da datugu mais problème ye mun ye comme an bɛ ka don kuma kɔnɔna na an yɛrɛ fɛ yan balo bɛ ka produit anw fɛ yan ka se fo baganw ma a bɛ ka gɛlɛya an ye lettre sɛbɛn an y'a di administration ma u k'a boli jɔ wagati min kɔnɔna na a bɛ faamu ne ye bi sogo b'an fɛ yan nɔ 600 fo ka taa 640 na Buma Koloma 500 fo ka taa 540 na parce que papier bɛ minnu bolo ka bɔ ni misi ye u y'u bila ka bɔ n'a ye de an y'a f'u ye papier bɛ mun bolo papier tɛ mun bolo k'a bɛɛ jɔ parce que ne ko papier bɛ nin bolo ko ka bɔ n'a ye papier tɛ ne mun bolo an bɛɛ ye misi jura de ne bɛ n ta fara e ta kan e bɛ bɔ n'a ye donc finalement ne bɛ bila crise la yan a kelen fila sababu ye sunkalo in na ne ye Sénégal ta ka Côte d'Ivoire ta sogo da ka di bi ka tɛmɛ yan kan c'est vrai DSCC ko k'u bɛ ka disposition ta
ko pour que balo kana bɔ chaque fois u bɛ remorque bɔ u b'a photo bɔ u bɛ misiw bɔ k'u bɛ k'u lasegin oui minnu bɛ direction na yan nɔ olu b'u ka décision ta mais ni suivi t'a la frontière la u bɛ bɔ n'a ye dɛ a bɛɛ fɛn misi magalu ka kuma kelen de ye décision fɛn fɛn mana ta pour que a ka appliquer fo suivi de ka don a la ni suivi ma kɛ a la sanction min kan ka kɛ a la ni minnu murutila olu ka sanctionner o dɔrɔn de bɛ se k'a dabila. Alimami Seydou Ousmane Samake sunkalo in na feerekɛlaw ale ni sannikɛlaw u ka taabolo kan ka kɛ jumɛn de walasa kalo in yɛrɛ ale timiyako ɲuman ala bɛ se k'o d'a ma cogo min na. feerekɛlaw sannikɛlaw jamana ɲɛmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen ka laɲini de kan ka kɛ sunkalo in a bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ dun ka fa labɔli kɔnɔ cogo min na mais kabini sunkalo bɛ daminɛ yɔrɔ min na i bɛ kuma kelen de mɛn gɔdɔmusow da an taara ni wari ye sugu la an ma se ka foyi an bɛ min san fɛn bɛɛ ka gɛlɛ fɛn bɛɛ ka gɛlɛ tile 2-3 ka bɔ sunkalo daminɛli ɲɛ ni musow taara sugu la i tɛ kuma yɔrɔ min da fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla tiɲɛ don makalu y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ sisan ko sunkalo yɛrɛ de ye fɛn ye adamadenw ka sɔrɔ fanba bɛ taa balo la ka d'a kan bɛɛ b'a fɛ ka sunkalo i ka denbaya ka dumuni kɛ k'a fa k'a lawasa sunkalo kɔnɔ donc denmisɛnnin fanga bɛ bonya ni denmisɛnnin fanga bonyana offre kan a bɛ kɛ sababu ye ka na ni prix yɛlɛli ye o ye tiɲɛ ye nka mesure ni o kan ka dɔ bɔ prix yɛlɛ in na o de sisan bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma contrôle citoyen ka renforcer an si kana an sigi bilen ko état komi n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ cogo min état y'an kelen kelen bɛɛ de là où ça ne va pas et nous nous donnons la main pour faire de telle sorte que ça puisse aller mieux là-bas n'o kɛra fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛna fɔli dabila ni citoyen yɛrɛ y'u cɛsiri k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'a jateminɛna yɔrɔ o yɔrɔ ko c'est là-bas où ça ne va pas ni citoyen y'u cɛsiri k'u bolo di ɲɔgɔn ma au niveau de l'association des consommateurs au niveau de baara in hakili ɲuman kan ka ta yɔrɔ o yɔrɔ ni bɛɛ jɛra k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu yɔrɔ la ka bɛɛ ye cɛ dɔ bɔ nɔgɔya ɲinini kama a ka da la ala bɛ an dɛmɛ ka da kan nɔgɔya ɲinini bɛɛ ka intérêt de ye fo minnu bɛ gɛlɛya laɲini u k'a faamuya ko mɔgɔ kelen dama hɛrɛ tɛ yen mɔgɔ kelen ka hɛrɛ tɛ yen nɔ dɛ o tɛ yen jama ka hɛrɛ de bɛ yen o tuma gɛlɛya laɲini hakili jugu de don a tɛna ni mɔgɔ si ka nɔgɔya ye mais n'i ye nɔgɔya laɲini o de bɛna ni bɛɛ ka nɔgɔya ye ka na ni bɛɛ kelen-kelen ka nɔgɔya ye ka na ni jama ka nɔgɔya ye o tuma vraiment ne kɔni b'a fɛ ba ka don min na kosɛbɛ o de ye contrôle citoyen o bɛ se ka sigi sen ka cogo min na olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na terrain ka cogo min na en coordination avec toutes les autres structures ni ala sɔnna ma n'o renforcera ni ala sɔnna nin ko in u bɛ sira dan na nɔgɔya min n'a laɲininen don sunkalo kɔnɔ o nɔgɔya o bɛ sabati. Contrôle citoyen ka sinsin ka tɛ kɛ ni baarakɛminɛnw tɛ yala gɛlɛya t'aw kan o baara hukumu kɔnɔ Abdulaye Balo. Bon fasoko ye minute kelen b'i bolo baro tɔ man ca sacrifice dan de ye parce que an ka jamana in a bɛ yɔrɔ min na an bɛ point rouge kɔnɔna na donc ni k'i b'a bɛɛ bila ko ka matériel nécessaire nin makɔnɔ baara ti kɛ i bɛ se ka baara kɛ n'i ka moyen mun ye pour que jamana ka lafiya jamanadenw ka lafiya i bɛ baara kɛ ni o moyen de ye an consommateur bɛ ka agir au sens de kɔnɔna na so an yɛrɛ ka baara ka gɛlɛn ni bɛɛ lajɛlen ta ye parce que pour le moment on n'a pas d'accompagnement de l'État donc an bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n'an ka propre effort physique de ye ani bonne volonté kelen-kelen min bɛ ka wuli citoyenw na ka an dɛmɛ parce que c'est pas facile sans moyen mais n'i y'i sigi fana ko moyen ko fo moyen ka na est ce que a bɛɛ tɛna tiɲɛ yanni moyen nali cɛ wa a tɔ tɛna compliqué donc an kɔni an bɛ terrain kan on est en train de veiller parce que Anga Bara, nous veillons à ce que la loi puisse être appliquée pour le bonheur de tous les consommateurs maliens. Nous Anga Bara. Monsieur Magalou, façon ka uka bara kenga ute salaya fando fe ka familial la ni te kelembi bolo. Salaya te gelea de be anina na monsieur Balo e crise de madame fo Covid-19 enfin crise politique ani fin waro mais anina na mi ko crise cotonnière. Kori bɛ sɛnɛ
kɔri sigiyɔrɔma 4 o 4 3 de bɔra a la donc 1 dɔrɔn de sɛnɛna bon kɔri sɛnɛyɔrɔ ninnu na an dun kaba caman de fana bɛ sɛnɛ bon kɔri kolo in o de bɛ kɛ tulu fana ye ani safinɛ bon baganw fana bɛ élever a y'a fɔ cogoya min na ni an ka sɔngɔw ka dɔgɔ ni jamana minnu b'an kɛrɛfɛ ye u bɛna sanni kɛ yan mais gɛlɛya jumɛn bɛ na o kɔfɛ n'an ka mɔgɔw ye fɛnw feere après sɔngɔw bɛ yɛlɛn kɔfɛ yan u yɛrɛ tɛna se ka foyi sɔrɔ u bɛ min tun bilen donc vraiment f'an k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na baara bɛ se ka kɛ cogoya min na walasa a ka nɔgɔya bɛɛ bolo. Ni an ka bi débat kuncɛli lamɛnbagaw ni ci a ka lamɛnko ɲuman na thème kun bɛ min kan o ye sunkalo kɔnɔna ale ni dunfɛnw olu sɔngɔ yɛlɛli walasa ka baro in kɛ an ye wele bila monsieur Abdoulaye Balo ma Alcom ɲɛmɔgɔ y'ale ni o ye association des consommateurs dɔ ye monsieur Modibo Mawo Makalu ale fana kun bɛ an bolo ale ye sɔrɔ jateminɛkɛla ye ka fara ale kan Seydou Ousmane Samake kun bɛ ani ale ye alimami ye misiri la n'o bɛ wele ko Madina Munawara Maɲabugukaw fɛ ne ye Mariam Kulibali ye ne nisɔndiyalen de ye débat in yira aw la bi a labɛn n'a ka kɔkɔrɔma don Mamadu Ture fɛ nɛgɛ karafew olu kun bɛ Numjire ale ni Peti Jara bolo aw kan bɛ ani cɛ lamɛnko ɲuman na. Le grand dialogue. Sigikafoba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri, Halud Mound. Chaîne Beri, Sigikafoba.